बेंगलुरु में मछली पकड़ने के दौरान बिजली के संस्पर्श पे आ जाने पर भांगारपाट क्षेत्र के अफजल हुसैन मजूमदार नाम के एक युवक की मौत होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार सिराजुद्दीन लश्कर के पुत्र अफजल हुसैन की एकाएक मौत के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। आखिरकार उनका शव उनके आवासीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद परिवार सदस्य तथा गांव के लोगों में दुखद माहौल देखने को मिला और तो और हजारों लोगों की मौजूदगी में भांगारपाट क्षेत्र में उनका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न कर दिया गया। इस्लाम शिरिक अत बेশি বাধা দেওয়া হয়েছে, কোন অবস্থা শিরিক আল্লাহর লগে সিজদা করার ব্যাপারে কোন অবস্থা শরীক নয়, একদম নিজের বাড়ির মতো গাড়ি নিয়ে দেখো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমার উপস্থিত বেশিরভাগ কিন্তু এখন চেয়ে বেশিরভাগই ছেলে লোকে আমরা অন্তরঙ্গ সব সময় ডাকো লোকে ছেলের পাইতাম। যদি আমার কোয়ার কিচ্ছু নাই, যদি দয়া করিয়া কথার দ্বারা ইয়ং ছেলে যদি কেউ কোনো দুঃখ দিয়া থাকে আল্লাহ কাছে আপনারা মাফ দিবা। আর যদি কেউ লেনদেন কিছু আমরা চাচাই নেছেন চাচার ঘর বাইয়া নেছেন, আমরা প্রতিবেশী আছি, আপনারা দিকটা আমরা যেভাবে সমাধান করা লাগে আমরা সমাধান করিয়া দিব। সেও কিছু সংখ্যা মাংসের কাছে ফাউনি আছে, আমারও কিছু জানা হয়তো মাংস হে দিছে এই সেই বেকা কারবার